أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام: يا جابر، إن أهل البيت لا يقاس بنا أحد، من قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر. صدق مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ينتان مستمعين حضرات مؤمنين مؤمنات جميع خدمة أرز سلام وأدب. السلام عليكم ورحمة الله. بندي هدف بو دوني تذكرات كنان وأرزسون كي هدف بو دين دي ايديو دي ويس بو چوك پيود بي कि मुआशरे जामिई उमूर का तो नज़र बसे एक तदक्कुरात का तो अवाम इन्ना खवास ल इन्ना यंगी खिदमत अनुग अर्जा बायुत पाओ अगरची वाक़अन काबिल वलाइक शख़शिगमिन वलाकिन दना आये शरीफ़े पयाम प नज़र जक़से वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तदक्कुर तांचस पुज़ मुमिनीन ला नफ़अ तांचइन इंशा अल्लाह। दी उम्मीद पुखुरे कि खुदाए फضल व करम का खुरी लुत्फ़ नज़र सों से मुफीद फ़ायदा छूक व मुअत्थिर छूक इंशा अल्लाह। द्या उम्मीद पुखुरे दी तज़क्कुरात कुन अर्ज़बाउइन व यंती कनां मुहिब्बीन अहल बैत कनां इंतज़ार पुद्याव युत व इल्तिमास युत कि अगर दिस पेराउन लचुनचिक असर थों इतना व दिस पेराउन लगमेक शसेदना हक व हकीकत शसेदना सिर्फ यंचे का इक्तिफा मबा बखातिर दिफा अज हक व हकीकत व अहल बैत अलैहिमुस्सलाम इंशा अल्लाह आगे बढ़ाई बुक व यंते शेर तासे इर्दरंग इंशा अल्लाह दी पयाम कुन थुन चुकतु दूनी चौथा तज़क्कुर प्यानुक खुलासा पुद्यावसों की रवायात मुतवातिर अतंगा वारिद सों अहल बैत शितानुगना कि ngacang ahli bait na muadila bayut pau barabari ke homoyut pau wazdur bayut pau kurang gacuk sifat yang innang in du legsina mazammat in wa zish in mayut pi qabih in mayut pilashigin di shitang ahli baitis mana basis gaq pashasum hatta de hisab मजम्मत सों कि इमाम बाक़री फ़िक़्पुस के सलमुस जाबिर ला ले जाबिर ngacang अहल बैत न गा बशर चिक कि बशर ज़रबना रोशन युद हज़रत आदम कना अर क़यामत सक़पत साम सियों खनगामा बशर इन मुज्तहिद दु गैर मुज्तहिद जाहिल दु आलिम दु चांग खुरंग फ़र्क शजमिन बशर सिद गोचाइन द्यून ngacang ना मुकाइसा बसे ज़दुर बंयंचमिन वदु ममनूइन و اگر گاسو چیز ngacang na muqayisa bas dur nakato shiddat ta'bir pulaltos faqad kafar imam iska salmus kho kafir son se in wa ngachi haqiqati de maqam kun khos pinhan bases basin waliza hatta leksina ba shakhsiyat in moyt bi afrad ka to misle जनाब अबू दर गफ़ारी फ़िक़ पे कि ईमानी रुईरी सी डिग्री के थोने योद खान बहश्तिस मुश्ताक दीदार बेन युद खान वदु चोस फजीलत खुरी युद खान ज़ात कुन इन्नां हत्ता पैगंबरी फ़िक़ पुस खोना चोस खड़ांग मुल्खन चिक सुसंग मेज़र बोल पिदी सिफात कुन यों सियोद नसाना दे शख़स पुस सवाल बस दनी अहल बैत बसंग खोरियाल बाई नाज़र बोल पिदी तवहुम कुन क्यों मना इमाम इसका सलमुस ngacang ज़रना शब क़द्र चोस माह मुबारक रमज़ान चोस व बाकी शिआन फ़रज़ बस माह حرام چوس ngacang na muqayisa ba yanchamin zdur ba yanchamin albatta uzur khahi bedden ungaz hazrat abu zar na zurarang iski misal der ishara bachin min chun chik ishtibah rigdan uk tadbiq anu son se chuk lekin mallaq por roshan yutbin binabar in ngatanga ahli bait nazdur ba yut pau khurang gachuk sifat cha in nang in dinu khu ahli bait na chuk sa chuk zere destot khan dona shirakat tang ma yut pau و دون انو چین جو زربنا کن شریک باید پاو و مقایسان از دور باید پاو به شدت منع و مذمت هستم. اب دی تذکر پیانوک نتی معاشرین به نحو خاص
अति जामिعينك कुछ उमूर लेक सना ताज्जुब आवर इन मयुद्पी बाज़ उलमाए कनाल दन कि दोन लछुन ची इशारा बेंचिक ngari zehna yom mau इंशाअल्लाह तज़क्कुर रिगदी जवाब अनुक अर्ज़ब आयुत पाविन कुछ साल सुन कि अहल बैत ना मुसावात ना बराबरीन क्यों मयुद्पी मुकायसा बायुद्पी زغو فاسون بعض أفراتس دو فتح بس دو فحس ودير إنسان كوني بعض صفات كي كنتنا مختص يتان وانتنا دليل خاص متان كي ينكن لا تان ما ينشأ إنزره ده صفات كن كون سيانچين جو زربنا غير كوني فريز حتى مجتهدين نام قرآن إن مجتهدين كوني باريانوك نتنا تعميم تان مجحاسون چی چیزات که تولدن زر باید پاو چیز زر باید پاو نبسان شاید انتنا بهتر آشنا نرتق فید بنده خاشک دونی که میڈیا سوشیلی که چیلدان چیز زر باندون خاشک اطلاع گور شکن شخشگین دون لا بار بار دین در زر سگلو زر زهر بد پین ولكن داره کلن ویڈیو چوسه دو سمجھو که اولی کن آخر سقپا چیز زر باید پاو कि वाकयान दोन ला इंसान ना तंग मना गंगमा अव्वल के आखिर सकपा लेक से न ताज्जुब छेंदुक लेक से न ताज्जुब कि ची बात से दिशा खस पे जहन पोस इजाजत अंस की फिक्र अनुक दिसपरान खतूर बायुत पे असलन दू रंग खैल जाए ताज्जुबिन की फिक्र अं दिसंबा ची बात से क्यों व ची बात से ना खुरी जबानी के क्यों से जामे अनुक दिसपरान फुत तंग मोत पे ची बात से इजाजत अंस असलन خیلی جای تعجب لیک سنا مطالب من منمو تعجب آور این موید پیمتا تونگ چها چندوک قوا چها چندوک که دون انوگنا از جمله مجتهدی مثلا امام خمینی یا ینگ مجتهدی رهبر دو بعض مجتهد کندو که کوئی ذکر باید پاو کوئی یاد باید پاو کمتر از ذکر اهل بیت من گا آئے شریفے تطبیق تنگ ممین نکتو آیت اللہ خمینی کا خوب اصلاً دی قرآن پو خی فرس قرآن من و ہدایت چکھوا دی قرآن پہ کنا تھوب چمین علی مع الحق زربیت پی دی صفت پو امیر المؤمنین حق انوگیوتاں والحق مع علی کاملا کیوں سے خمینی مع الحق زربو دونتا ینچائن وادودو آخری کا تا دنا آیه سوره مبارکه کوثر یونس کی دو چین زر بود بو خودو از قرآن جگت داره کلی ایونی بارانو از تذکرات در ارزبت که تعجب پچی سوجو زربانا یقسنا یک عالم شیعی محب اهل بیت علیهم السلام شتانوگنا دیس پران دن مید بو یقسه دو تعجب نیسیریسی یک جامعه خالص شیعه اهل بیت اینمی دو چوس جامعه چیانوگ مدرح شاید پو دی جرأت پیون سے زرچه شاید پو دو جای تعجب و سمیریسی کا دیس پران عجیب ہے کہ استناد تنگ مید پو نسبت تنگ مید پو کہ بعض دیس پران اسماء الحسنان دون کیون سے زرندو کہ کل مفسرین اسنی ترپو زریوت مثلا تمام علماء کنیس مفکرین کنیس خیلی عجیب ہے غتاں هیچ تفسیر چانو غتاں میتھون موید پی دیسپران کل مفسرین کا استناد تنگ موید پاو کل مفکرین کا بندز ده حساب چه خیال بس کی خدا ارسان مزاد پوز کری قرآن یانو قرآن کریم یانو حضرت ابراہیم فیق یک امت ہوں خدا لا ابراہیم فیق پلستوت پشاسون ست ان ابراہیم کان امتا حضرت ابراہیم قرآن یک امت چیگوت پا دی شخص پوز گویا ده تخشک فکر باسین تو که مفکرین اینا مفسرین اینا غری ذهن یون کن پوارن کل مفسرین نجوس دیاس برا بخون ذهن یون چا این زربا وند من شغبون غتا یون سه ما تونست ده تخشکی حساب چیک باسنا کل مفسرین کنیز دارن غتا زردون تون چاین کل مفکرین کنیز زرچاین دو چغلا استناد تنگ موید پاو دی بزرگان کنی طرف لا که هیچ غتا کتاب چنگ ہوئے اثر چنگ دونی شتنگ گنا چنگ خبر متن دو تعجبین وجبیری سکا دی روایات متواتره که ارزه سوان کچک دون لا اهل بیت علیهم السلام نه حتی صفت چی گنو
hatta sifat chichik khuriang inna kamilan khong na chokh zere ngatanga sonju nisbat tang mayot paw sharakat tang mayot paw khong sifat kun erder ta'mim tang se sonju thene kher bayot paw doni ke shamil chachuk bayot paw dun anuk mazammat sonse tang wa mahkum sonse tang di riwayat kun gangma yotin chik dun zere patan se dun na barabar anuk chiba se di jur'at payonsin dun ngatanga leik sena ta'ajjub awarin mayot pi मतलब के तो इन जवाब पो अव्वलन देना रिवायात की मजम्मत सोंग हत्ता काफिर इन जरबयत पोन वंगचंगना قياس बस वंगचंगना मुकाबिल लखों मोयत पो हराम इन जरबयत पोन दी रिवायात कोन दिस पराउन के शामिल हाल छचइन व दी रिवायात कुनी हिसाब पे का दिस पराउन महकूम इन व ममनू सो से हराम इन जरबयत पे इमजा पुदी का शामिल छचइन पंगी सिरिसी रिवायात की ngатanga madrak met pa ilm met pa spera zerbayot pau spera fute tang mayot pau nazariya tang mayot pau dun de chingatanga mazammat sonsetang di riwayat kun sang shamil chacha in dis pera우니까 ki hij madrak met pachin ju zerbana di matalib kun zerbayot pau wa duni shitang nang ate sarf nazar base azizan kun ya دیزر خان شخص पे दिसपरा पोला दलील युद हकीकत का मदरक युद या दलील में निशान खाली न में दे या दलील युद या दलील में अगर दलील का तो युद ना योक्सना दी शुबहा क्यों मौजूद पे जहन तशवीश क्यों मौजूद पे जहन खराब बायुद पे पराकंदा बायुद पे दूसरों मतालिब कुंजर सना अगर दलील युद ना दलील में पजरचस बखोरा गला दिन दलील पुबायत यंबुजर बरगोस मी ذهن انوک شبهه و می ذهن تشویش نه پراکنده می بارگوز دلیل یودنا دلیل نه یم بزر برگوز و خصوصا کی زر لجوب پیکا چام پس تقاضا سنگ بس علماء کنیس ساز و خری مدرک پچین دلیل پگاو این گا مفسر پس زر یود گا علماء پس زر یود زربانا دی مدرک پو حدمن چی بارگوز اراعت مرگوز خب دلیل یوت انچک سپریک زر نه دلیل پو اراعچی همیتا پس دیون نشانه این گوخ سے دلیل مد پس دلیل یودنا دلیل اراتنگ مرگوس نشانه این دلیل مد پیود پی و دلیل مد پچانا دلیل مد پا دیسپران پوت تنگچس پو دو خوران چین جو زربان چو غلط چگین اشتباه فاحشگین و دو نشانه حماقتنا بیوقوفی انسان حماقت انسان احمق لسین دو و گا سوچیا دور تخفچهنچک و دیسپراون ازنگاتی ذهن پراکنده بیندو شبهن کندو چام پو علماء لا دو مشکل سون سے اشکال تھون سے دیکھ اشکال تن سے تنقید بسوک آخری کا کم سے کم و دلیل پو عطا اراعتون زربانا تنگ ممندو دیون تھون انچک اگر دی شخص کنی که اعتماد بنا کتو و خون اسپراون لقبول بنا دیون سنگ اعتماد بچاون غلط این و دیو کار بیخوفی این واقعا مدنا مدرک مت پیچی شکچی قبول بو عقل الزرت نتا مدرک هم پس بنابراین گوخ دیون لمن اصلا دلیل مت و دیکنا من تعجب آورچگ آخر لچی سون جو زربنا دیس پرا پو مدرح سون اگر کتو مجتهدین کلا اهل بیدنا سونجو او مجتهدین کلا اگر ستود پنگنچا من نکتو تعریف بانگنچا من نکتو ده حساب جسارت بس گستاخی بس ونی دو ماین نکتو کنتز حضرت علی اکبر لستو چاونا حضرت عباس نا حضرت زینب ندیر انچان کن لستو چاس پسن کنتز زگو ها خوام استود خوچی حساب چی کستو تین گر نستو تین دی حسابی جسارت نگم بدیس پر آپتانس واقعا دو لیک سنا ناراحت باید پی لیک سنا تأسف این باید پی افسوس این باید پی سپراین اگر اهل بیتی رگخن لا محبت پکتو درنچن کن نسبت لا قویت نکتو اگر مجتهدین کن لستوت پنیان نا خوان استوتت اگر دو مجھانا کتو برابری کا قرار تاں باید پوچی کہ دی تالی تلو معصومین علیہم السلام ان باید پی زاد کن کہ معصوم نیم بدک سے دی عصمت اشی پاونشتان رگنا بلا واسطہ و مستقیم کھون اس کسب فیض بستان دی رنچان کن لستوت پوی پی لمبون سنگ بند چھار وشاین
ها اگر که تو مجتهد لستود بماینا امام خمینی استود بماینا رهبر لستود بماینا یگا مجتهد چی این نام کو داره ده بارن زرندو अब दु कहते हैं अच्छा तो हिंते ची साहब ची कस्तो तीन वनी हजरत अब्बास नामस्तो हजरत अली अकबर नामस्तो जवाब रिक हकीरी जहन यौम अरजबुक अजीजान कुन वाकयान हम उलमा युक्स उलमा ला रोशन युत व फैससन अवाम ला कि दारे मुतअस्सिफाना खुशगिन मयत पीदचु की जज्बे कना मुगालिता बेंचिक इस्तिफादा बेन युत जुरअत यौम मयत पी लम चिचिक दाविन कि दूनी तज़क्कुरात के अर्जा बस्तिन कि दी मुज्तहिदीनी मकाम का तो गति ज़हन अनुचीन जू ज़रबना अक़ीदा युत कि असलन हुज्जत खुदा ज़रबना यंबो इमाम मासूम न चुस हुज्जत इन ज़रबना कामिलन फ़र्क में ज़रबो ती चुस एक नो एतक़ादात के तो अदूनी हिसाब पे के जुरअत छेद बस मतलब चीज़ ज़रबना यंबो दे चुगस कंबो जू शानु युत लिज़ा तवज्जुह दुक परगोस अज़ीज़ान जवाब अव्वल पुदीन की गतांगा मुजतहिदीन कुल्ला मस्तुद जरसु संजरबमेत दरे रहबारी फैपोला आयतुल्लाह खुमैनी फैपोला आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह वहीदिन खोगा मुजतहिद पुइन आयतुल्लाह मकारिमी फैपो खुदाज हिफ्ज बशिक खुंगंगमा नुसरत व तईद छजद बशिक मुजतहिदीन ला मस्तुद जरे सुखर जरचमीन ngati jami'an innaga muashira innaka tuates kun mujtahid unwan pe ka dechik قبول بسیوتن کون لاستود زرشاین نیس پرا پوچیانو یو جوزر بناستود چاوستود مجتهد لا دستود خاونی کا کیستود پخون شایسته یوتن عزیزان کن توز ده مجتهدین کن لاستود مدح بوز ده مدح کنی کا دستود خاونی کا کی خون حق انو یون مچاسون ستن مثلا امام عصر فق بوز کسلموس کی نا ده چی خدای حجادینان کون نیچین جوزر بنا حجادین خنتیکا خدای nga حجادin khoika wa khong ni حجادin khintika obdu kam maqam chigmin kam fazilat chigmin mujtahidin kunin ki marz islam khon strung chain khidmat bachain rukhs bachain khwa mukhtalifin moyt pingata tawsifat yonsiyot obdiauni ka ngata astod amma ghulub ase khon isha istamin mayut pi ha de had pe gen khon gen la makhir spera pudin yot chana ga hai دی مجتهدین کو نبارن دس پرا پوزر بنیام بو ها توز ده دی رهبری کو خلاف انچوک دی مجتهد په خلاف انچوک خو مستود زرندو گاه ده چولا چوک مغالطه بسنا ده چوگا جذبه انو کو جوده مجتهد لستود اما کنتی استود په پیشایسته این مو په صفات کن و ده حد په کنه تجو غلو بسگن لا مخر اگر که تو کنتی حد په کنه گن لخر نکتو روایت ngata ayot gachi shigi madah basesto chaspyanuk ya mazammat bed nakato hati kanarga lkhir nakato du nishanay chinju himaqadin nishanay be aqliin nishanay chinju zarbana kam khiradin akbarul humqi al ighraq fi al madh wa dham مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سلملت چو حماقتنا بیوقوفی پدوین कि इगराक बस मन स्पेल खैर बहुत पो मदह बायत पेनुक या जम बायत पेनुक मिंगा चिगला मजम्मत बदना खुरी शाइस्ता उठन पे हिसाब पो मदह बदना खुरी शाइस्ता इनखन पे हिसाब पो व इल्ला निशाना हिमाकतिन अगर का तो दी मुजतहिदीन कुन कुंती दे शानियत युत पे मलसे के न गिन लखरे के तोस्तत न के तो दो हकीकत का खोई मदह बसमीन अजीजान कुन दो खोआ हकीकत का मसखरा बसीन استهزاء بسین یک صفت چی که حتی کنتن قائل مد و کنتن راضی مد کی دی صفت پی که خون استود پیود پاو و انگا چنگا مستود چیه و دی تر پی که استود نگتونگا چی بدن لرزا یونگد خب دیو زر با لیکن دیو مسبلا انگا تیسی جو یرنگ زر ندیگ انگا چیز یرنگین لخیر مد بدوک چمین و دیانی چی معنی مولا علی علیہ السلام فی اقبس کسال مولد مادح الرجل بما لیس فیه مستهزئ له منگا چیگیس ستوتت منگا چیگلا کی ده مدح کن نستوت خان کی خوانوک متا شایسته متن دونی که ستوت چسب چینجو خوا مسخره بسین خوا ٹھٹھا بسین خوی جایگاه نه خوی حرمت پو جامعینو یوغو چاین زامپوس خوا مذمت بچاین زامپوس چینجو زربنا حقارت زوسته که نظر بچاین دو سبب چاین دینا غلو بس ستوت خان کن پچھانن اتی سپرا پو دین یود
که مجتهدین عظام کن لا خدا جایگاه چی شزده بسیود ارزی شیود استود که تو کنی باره اونیون سیود ادی شایسته این کن पे हिसाब पे के रस्तो तिन दुगनड़ी और सिफात का तो अगर स्तोत खा का तो बयान बचा इन का तो मदरक नियम्बो दलील नियम्बो जर मदरक met पदे चुगे चीज zere ينشمين خب ديو مازر آیا دو چند غلط سپریگی نجو عزیزان کن غتز نهاد بنا جامعون مربودد گروپ مربودد دون من واقعا جو فون حق حقیقت पे حساب पे का دو چند آیا سپراو غلط اینا که غتز مجتهدین کن لستود نگتو کنتا شایسته این موید بکوی حق یون سیوت پی صفت کنی کستود و دون مدرک نه دلیل نه یمبو استود ده صفت کن کوی بارن زر کی مدرک یوتن دلیل یوتن آیا چن غلط سپریگی نجو چن اشتباه سپریگی نجو معقولانه سپریگ می نجو جو عقل زاو زر جوده دو غتن یک مطلب چیگین خود مجتهدین کنیز غتن یاد تنسید علماء امامیه شعار پداو این کی کوی زرچن نحن ابناء الدلیل مچان تابع دلیلین مچان دلیل فرین دلیل یوت نکه تو ده حساب पे का مسئله की नगाम अल्लाह चीने दलील पुकारे कोई असलन शुआर पुखरा दाविन नाराव दाव इनकी दलील करे दो एक मतलब चिगिन अहले बैत इस्मत व तहारत अलैहिम अस्सलाम इस गता याद तंस पयुत पे तिरिंचन कुनी मुख्तलिफ रिवायात गता युत कि इल्म में पा मदरक में पा शिस में पा दस पराव खरज जर मजर ला तुफ्ती बिमा ला इल्म लक बिह यरस फदवामतों दे चीज पे का कि यरंग दे के इल्म में तंग निदो सोना तुंजी मिन अज़ाबिल्लाह यौमल क़ियामह क़ियामत जगह अज़ाब इलाही शितानु न यरंग नजात थुपचाइन मदना इल्म में पशस में फदवा तंग नजर तंग दीन अनु दूज अज़ाब इलाही खुरियों चाइन खब दु एक मतलब चिगिन ना उलमा ना मसलन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तस खुदा यरसंग मजात पसंग मुख्तलिफ कुरान आयात अनुगता द्या मतलब बयान बासों से ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन व खरा इल्म में पे चीज पे खरल जरूल मबुस दो खरल जर मजर दो फुतमातों पस बिनाबरीन ngata spera podaw in agar ka to stot edna ka to destot payut pi destot kha pola madrak chinata aduk pergos dalil nan yambo ata zer hargos madrak met to mazer juya غلو بس اسپل ما خر زویا سپرا پوتا دین یود مگر غتز ائمه علیهم السلام لا غالب کن کن لدیا مزر بتا कि खोज चीज़ चीन खोज आइमा खुदा इन इलाह इन जरूर ते सिफात पे के खोज निस्बत तान चिंजू दे ngate चीज़ चिंजू वा खुदा इन इलाह इन जरूर पो दिर इंसान कुन खोंते ngata azgaq से दलील ngata ahmed met पन दी सिफात पे हो निस्बत मतों दरचिने मीन हमने दु चंग ngate गलत बसीना आ गालिब से अलीउल्लाही पौनिस ngata द्या नजर पे कलता चिन खेंतंग इनकार बखन अहले बेल्ला असलन दुश्मनी जखन लेकिन अजीजान कुन ngate हकीकत गरगा सेना या गुलू बखन कुनिस अहले बैत इस्लाम से वंगा चंगा अदी इलाह इन जरबत पे हद पे के मखर जरिन च खरखन कुनिस खुरगा सेना मोहब्बत जखसीना या खुस खुनती हद पे के चंग जुग जर खन कुनी अदूनी हिसाब पे के दुल खन कुनी रगालुक जखसीन द्यानाव चोखसा जुया चुन की दिरिंचन कुने हगनु इलाह इन जरबत पे गता दलील में खुनतज मजम्मत बसत खुनतज गक्सत गक पनंगायों से अर्गन लेखर जरबत माना में पस बिनाबरीन अवलन स्परा पोती दाविन दु जुदा शारगोस कि पस दलील में तो हुआ मस्तुद जर बनयम बुख हुआ इनकार वसमिन अजीजान कुन मकाम रहबरी फक पर गामस कबूल बेत बाकी मुजतहिदीन कुन लगामस कबूल बेत समअन व ताअतन हुआ कसल कुन बन अतजनियत एहतराम जगत लेकिन दो जगत जर बनयम बो दलील में तो हर चीज जर यंचाई नजू दु यंचमिन दु अवलन मतलब चिक नी सिरी से खूब यम मुजतहिदीन याना छुन चाता बाहर ला खूब दु मुजतहिद से बार नजर बनाने yang दे मुजतहिद खिलाफ न दो चुसी नजर पता दे ध्यानस पेरा पुखरांग कि मुजतहिदीन ला वसफ बस तो चस पेनुत सालेतन कि मदरक न दलील रोशइन गुलूबा यंचमिन ध्याना उखरांग अहले बैत अलैहिम अस्सलाम बारन लोग तालीतिल व मासूमीन बारन आतिस पेरा पदाविन हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फको शबीह पैगंबर इंजर मोस कामिलन पैगंबर न चोक्स इंजर बना आया खुद पैगंबर इंजर आता नबी चोयन चाइन जो हाँ हजरत अली अकबर नबी शो चाइन आतेस या इमाम शो चाइन जो
ينشمين جودي حضرت علی اکبر فقط که واحد شاد پنجره نسبت ناسیان وجو ما ينجده اغا دو خدا يرسان مزاد پوز ائمه خدا علیهم السلام زیاد تانس پر پیمتا مطلب چین گا سوچی کی بارے اس پریگن نگه تو مدرگی حساب پہ کا دلیل حساب پہ کا دلیل مت تو مزر چانا دیرین چن کنی حق نو داوین اهل بیت علیهم السلام بارے انو یا غتا بنحو عام غتا دلیل و دا بنحو خاص ادی حساب پہ کہ صفات کے تو نسبت نہ چین و الا دو مت کھن کن غتس نسبت نہ چمین پشانه عزیزان کن دو فقط مجتهدین بارانو منها تمام گنگمی نظر انو غتا سو نسبت چتان نگتون غتا مدرک ندو پروز دلیل دو پروز ادی حساب پہ کہ غتس پرات نہ چین پشانه دو فقط مجتهد سے نی بارانو من وسمیری سکا دی مساوات نہ برابری پوینو کھونچس پو کہ اگر مجتہدین لتوسیع با مین نکتو حضرت علی اکبر لا حضرت عباس لا خب دون لان کھنتے چی حساب پہ کستوتے دون کھنتز منع بوز دون کھنتز گوک ونی کھوان چی حساب پہ کستوتین پس کھوان استوت پنین من یم بو مجتہد لان استوت پنین مرگوز مد نمن اصن اس کا مین مرگوز دیو خیر جائے افسوزین واقعا لیکن ناراحت شاید اس پرائین حضرت علی اکبر فقط مقام پو مشس پین گستاخی بسین حضرت ابی الفضل عباس فقط مقام پو خزب سمشس پین دیرینچن کن کی اسمت کنا بلا واسطہ کسب فیض بس پی ذات چک حضرت علی اکبر فقط شان انو دینا جملہ پو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سلم السن عزیزان کن نتی عقیدہ پو چین امام معصوم از گا شخص چگلستو تد نخوری دینا حد پہ کہ یود پیشا استین موتی صفت پہ کستو چین دیو عقیدہ این امین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فقط چی کا سلموس کسلمس خدایا جوان چکسون دی قوم پہ طرف لا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک لنجوق سیانوک سپرا ملچسپیانوک اخلاقیانوک کاملا یری پیغمبر پنا چوک ساچوس پیغمبری فیقپوگا چوک ذات چگین اشرف المخلوقات اشرف الانبیاء تمام پیغمبر کن گنگمی اخلاق ناد صفات حمیدون گنگما جم بسے گویا مجسمہ کل انبیاء بسے تمام گنگمی گوئی کے قرار تنسنا خدا یرسنگ وزاد پستوت پسنگ انکا لعلا خلق عظیم دو چوخ شخصیت نہ ہستی چگین ہاں امام حسین فیقپس حضرت علی اکبر فیقپو کاملا اخلاق ندونیانو شباہت تنس دیر انچن پنا چوخ ساچوخ جد کھن اگر نامی سنگا چنگا مشتاق چھانا پیغمبری فیق پی دیدار پلتا یود پی دن آرک شباہت تام یود پیشتانا نظرنا الیہ دمی گود پی طرف لنظر بات پو چنگ غنس بد پا دیو صفت چگین جملہ پو مختصر لیکن لیک سنہ سنگین لیک سنہ فضیلت پو چھو ان میود پی کہ بعض بزرگان مثل علامہ تہرانی چوس بعض بزرگان اس کا سلمولد کہ اگر امام سجاد فیق پی امامتی کا روایات متواتر میں پنچک پنا و حضرت علی اکبری فیق پو زندہ یود پنچک پنا امام حسین ارگیابنا امام سو انزر بیود پیمینگنا دیانا جملہ پہ کا شاید گتا استشہاد بنگن چا ان مپا کہ امام حسین ارگیابنا حضرت علی اکبر انزر بیود پاو دی جملہ پہ عظمت پہ شزخانیس حتی دی حساب مطالب کن بیان بسید کہ شاید دیانا و مدرک چھانگیان اکپا حضرت علی اکبر امام انزر بیود پی دیو بعض علماء کنیز دانشمندانیز حتی حضرت علی اکبری فیق پہ کچھ کمالات نا صفات نستود کھان تھون منا چینجو زربنا حضرت علی اکبری فیق پہ شعنیت امام و لائق امام یود کھن و بدا حاصل سون زربت پہ حتی دی توہم پو و حتی دی قول پو قائل سون سد اگرچہ نظریہ پو بنابر تحقیق دو صحیح منظرت ولیکن بعض علماء دی کمالات کن دھون منا حتی دی شبہ پتان سد کہ حضرت علی اکبری فیقپون لائق امامت یود کھن ولیکن شہیز کیود مدنا شعنیت یود کھن ضرورت پو از جملہ دونی آنا چچک خود مرحوم آیت اللہ خمینی فیقپو ینتز نتکل توز حضرت علی اکبر از نگاه مثلا امام خمینی تان سے دیادن داوتان منا یوں چاہین کہ ضرب شاشد کھری درس اخلاقی کا دی مطلب پو تذکر تانت پا سوجو حضرت علی اکبری فیق پی بارانوک
گفتار ائمه شتانوگنا ائمه کسل کنی شتانوگنا که دو سان فسسان امام حسینی فقه به کسلی شتانا دی مطلب پواتان اتونت و توبه چاچت که حضرت علی اکبر فقه لائق و قابل امامت یدکن انزر بود پاو دو نسبت تام چاچندو دی شخصیت به طرف لا امام خمینی فقه به طرف لا خب دی نسبت تام چاس پویان دین ارجون چی فلان چی دو چوسان داعی چی تو ما شامل کو خلاصه دو من باقی بعض بزرگان حتی دی حساب زر سد وہ مطلب بدو زرباوین کی کچھ کمالات درنچن پہ یدکن کہ حتی امامت من لائق یود پنزر بوتی توهم کن کوئی حقیانوک ایجاد سون و دی شبها پیون مچھا سون دیوچو شخصیت چی حضرت ابی الفضل عباسی فقه پہ گوخ سنانتی نظر انوک شہید چھانیم بو مقام بچین جو دن آرش مقام چک لیس فوقه برن شهادت مقام پو مقام چگین کی دیگن پہ اصلا yang من حقمو مقام چی من یدمت پشان شهید دیو دیگنا شهدای کربلا ینوک شهدای کربلا بارانو یود کی نکھون بسان دن لشهید چک دن گوخ سونست کھوئی کا دن لسونست ونار گب نیون سے کھوئی کے تھک پچھا چاہیے نا کھون کن ما تمام شهید yang ما بسان مقام ینو گن لیود کن و دن لیود کن شهدا کتوین ودينا فسزا شهداء كربلاء ينوغنا امام حسين في بيريابنا مثل حضرت ابي الفضل العباس مثل حضرت علي اکبر دیرین جان کن قرآن خاص دی شهدا کنن مقام خاصی که خدا از مبعوث بس کن سنگ مسون خانی شخصیت چگین فبعثك الله في الشهداء حضرت عباسی حق ينوغ زیارت ينوغ دا ونسود کی یاران شهدا کنی بار ينوغ مبعوث بس یاران سنگ مسون مقام چیکا الله اکبر کا چوک مقام چک کی امام سجاد اسمت اشیپس دی امامتی مقام پہ گتھونیوت کھن دی امام بسی کا سال مجون نی عمو عباس لمنزلت چک شاز دے بسیوت کی یغبطها جميع الشهداء يوم القيامه موسى تمام شهدا کنیتا یعنی حتی شهداء کربلا نہ دونن کی گنگ مبسن دن جک سیوت پی شهدا کا تو اینن دیونی زنن غبطہ بچائین کہ عباس مقام پو گچک مقام سی دوک چیامتون افسوس بچائین دو تو شخصیت چگین دیو علماء کنیز ملچائین دے حکایت پو کہ مسجد جمکران لا دے شخصیت پو آیت اللہ بروجردی فقہ پیشتانو نقل بس دوپین کہ ایک شخصیت چک مسجد جمکران لا کہ امام زمان فقہ پونا منصوب یتن سکوت رنگی حاجات کن ارزہ بس توسل بس امام زمان فقہ پولا متوسل سن یک وقت حضرت ابی الفضل عباسی فقه پو توسل باید پو ذهن انو یومانا دی سنبا پو ذهن انو یوزوانگران امام زمانی فقه پی ناینوک دی مکان مقدس پو امام زمانی فقه پو منصوبیت دی مشرف این محتمل سن ندوک سنا امام زمان امام دوک سے ملساو خری فقه پی دوک سے تو سے خجا دوک سے مثلا ها حضرت عباسی فقه پو امام من ده اسمت به نحو خاص تدیاشی پا من دی شخصیت پہ انگا متوسل چھایت پو یا ابا الفضل عباس زر توسل باید پو شایستگی نہیں ورمگی نہیں زر باید پی دو این امین زر باید دی شبها پا ذهنانو یونز ده نیون منا قرآن نید یون سیوتا یا نید سات یوتا زر بی ادو چوز خواب نبیداری حالت چانو کھوسون یک شخصیت چی دون پلا یونز ظاہر سون کہ امام عصر فقه پو انتو زر تخفسون کی خوازرد کچی دی ملسینو نعمو ابی الفضل عباس لمتوسل چھایت پو خرس لیگ اینا یامین لیغمگ اینا یامین زر تواهم چتن دی تواهم پو خرس فالتک بس دور بس نا انکی لیغمومین بلکی دن آرک لیغمگین غس خرانگا دعا باید پی و ابی الفضل عباس لتوسل باید پی زستان طریقہ پو سنگ غس خرانگا یاد تنگے غس خرانگا یاد تنگے خرز نعمو ابی الفضل عباس لمتوسل سون سے چول چیزر کچوک زستا چیگا کسلم سیا ابا الغوث ادرگنی لے استغاثہ بکھن لے فریاد تنکھن کنی لے پریشانی نا مشکلات کنیس یدکھن کنیس ندا تنگ منکھویں فریاد کا تھنکھنی اشیپا لے اصلا دونی عطا فرز بس یا ابا الغوث ادرگنی یارس nga درک بس یارنگی فریاد کا تھن زرے دی تر پہ کے خرز استغاثہ بس ابی الفضل عباس لمتوسل سون عزیزان دی تو شخصیت کا تو این دیر انچان کن برابر انو
أئمة عليهم السلام بنحو خاص كنت من تصل لين دي فضائل كن بيان بس يوتن دون غار ودي جغ تذكر بيانو أرزا بس دار مجتهدين كن لستوت يودنا يا تسام سے مجتهد لتعريب بس يودنا متا اسم خاص يون سمد कि फलान मुजतहिद पुलस्तोत जरे मसलन या खोस्तोत खा बयान बस एक अनवान कुल्ली सिफात के तो बयान बस योद फकीह दुक तो खुरी नफ्स मारी शिताना दूर जगत व दुनिया शिताना थगरिंग जो दोन योद न कहतो अवाम फर्ज इन खोई तकलीद बायोद पो व खो हज्जा दिन अब दिया हिसाब पो अता ज़ाहिरन दि मुजतहिदीन कुन के तदबीर रोमना मतस दि सिफात कुन खोई बारेनु बयान बचैन व इल्ला इसमें खास यूं समझ जुदे दे मिन तस कुन लेने स्टोत पसों खान بتعبير بندا كون شخصيات بلا إمزاء بس تان إمام معصوميس ومهر استاندار فوق بس ستان دون غار ويكسر صفات كتون تان ظاهرا تون من التطبيق تان سستوت بشاشة تان دون غار پس بنابراین واقعا آخر لارزابو که دی گویندا پوس دی زرخن پوس آیت الله مکارمی فیق پی بارینوک زرندو ده که بعض بزرگانیز زیز کی آیت الله خویی فیق پی نظر نه فلان که اونسه آیت الله مکارم نریاب چین فلان خوب ظاهران دی در پونتی اور فیانوک چونچک به ادبی چوس تعبیر خصوص زرایا چانا ده حساب جذبی شتانوک نیرز توس جوان استفاده به شتانوک ینتن مقلدین آیت الله مکارمی کا سزاوار این किसी शायद पोजू बाजार कुनानुगियों से तजाहुरात न जुलूस न दोन बायत पाओ बे हरमती सों अंत मुजतहिद कुल्ला मसलन हाँ दूं आती और फैनुक दरंग तो मन खज बसल्ताना दरंग मन जंग बे अदबी के अंश तयामत हो खुद सों लो ज़ाहिरन अम्मा दिस पेरा पज़र भी शाइस्ता मिन मगर चाम से बे हरमती सों चाम से जिश इन मोबिस पेराजेस अम्मा बंदी अर्जाव दाव इन दिस पेरे जाएगा पो दिस पेरा पुखरी देना स्पेरें नुगिन min अस्त जगह पुखरंग कि अगर मुजतहिदीन कुन लस्तोत पमायन नकतो हजरत अली अकबर लांची बस स्तोते हजरत अब्बास ची बस स्तोते दोन लस्तोत चासंग हंतस बन बोस दी का वाक़ अनजाय तजाहुरात min अजीजान कुन अगर कतो कुल जामिअन नुगियों से बाजार नुगियों से तजाहुरात ना जुलूस न दोन मचहना संगना कम से कम मुहिब अहले बैत देना जलसें नुगियोत खन कुन فسان دع علماء كن لتظاهرات بايد بوخي خلافك زربو بشايستين من غرات هم او कि वाकई अंदु खरस चीज रे कि दी हस्ती कुन बराबर नु दरे मुजतहिदीन कुन दोन अगर यन नंगिसका तो चार रोज में न तो दोन गार नस्तोतीन जी हिसाब के स्तोतीन जरबो तो अगर अहले बैत मोहब्बत बुगतो सियास के योद न तो दिका कोई زبان بن بچاین من وزر برگوشاین من و تذکرات تنگ مرگوشاین من جگہ پودو این من نه اینکه آیت الله مکارم دسپراپو زر بانا مثلا نس دی سپراپو هنس ایکر یابچین یعنی این نظریه هنس این مقابل لطان چاین دو چنگ قبیهین مود بیمان چور سوق پوس بریک من جده خلاصا گنگمی که وظیفه شد واقعا یعنی می حساب تنقید ریک تذکرات ریک تنگ مود پو که هم دی زرخان کن لاگر چھوڑے نودنا انشاءاللہ تذکر ری چوک و آینده بعض افراد ینگتن این سانا دی لم کنانو میفوق پوت مینه دی تذکرات کن ارزا بسین ینگ باقی چنگ هدف مد خدا یا باری الها حقنا حقیقت عدل و انصاف دنیا ینسکن مولد بی عشی پی ظهور ینو تعجیل شزده بس خدا یا حقنا حقیقت کن غچنگ ششک سے غچنگ حق زر بی حقی که عمل باید بی حق نیم بو زندگی بینچک غچنگ رگل باید بی توفیق شزده بس وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن عداهم أجمعين